लाइट ही विभू दास से पद कहले मो रफाई को बहुत पिला में देखि आसी मो तले सिंगिंग लाइन रे कोन सिनेमा रे गाउथले रफाई निर्देशना दउथले से तो देखि आसी से एनर्जी लेवल ला किछि भी टिके भी कमी नै 2015 से फेब्रुआरी रिटायरमेंट कले मो जुलाई रिटायरमेंट करी तार जोड़ी एवं मोर जोड़ी साइमल्टेनियसली पैरेलली चली एवं से तार एक तार बहुत दिन पिला अभिलाषा जो स्टूडियो करिवो भुवनेश्वर रे एते बड़ा घर करी स्टूडियो करछंती एवं आशा रखछंती जे बहुत किछि करे चेष्टा करछंती मुझे साधुवाद होछि एवं जगन्नाथ भाई प्रार्थना करूछि जे ताकर समस्त मनोकामना पूर्ण हेउ जय जगन्नाथ कौन कहबी मु एक्चुअली मु रब्बा को आगुर जानिथिली दूरदर्शन रे थिला बेले किंतु प्रकृति रे जानि नथिली से हमर बंधु बोली भलरे चलिबो भल हबो सब जिंस आमे जेंती पुनी एक आसी देखा दबु जय श्री जगन्नाथ सुजोग खुली गला किसी रेकॉर्डिंग हेले हमें निश्चित भाव आसीबु हम मतलब से गीता कहला नै मु ताकु से कतरा कहि दउछि सीधा सीधा हमर किसी रेकॉर्डिंग हेले बहुत बढ़िया रवि निश्चित भाव से व्यवस्था करियो थैंक यू आओ स्टूडियो हवा दरकार एवं ये होची ऑडियो एवं वीडियो दीटा काम आओ सेति भाई विभू बहुत तत्पर ही कहि गला एवं महेशराई मध्य एठी आसी पहुंचचंती ये होची हमर भाग्य एते जो मान एठी अछंती समस्ते मतलब मु कहबी समस्त होचंती ऑस्पिशियस बहुत भलो ई स्टूडियो पाई ये जगह पाई समस्त आसी समस्त धन्यवाद एवं समस्त स्टूडियो पाई यदि किसी किसी करि परि करब एक्चुअली खाली स्टूडियो कला ए केंते कामटा बढ़ीबो से पाई समस्त के चेष्टा देबा दरकार एवं मु मते निजी को कहूची जे किसी के काम आसले निश्चित भाव करिया बहुत धन्यवाद आपन समस्त आज गोटे फुल ओकेजन रे एकाठी हेचु रवि मोर माने बचपन का लंगोटिया संग पहले चढ़िबो मो घर पछपट रोला बोर्ड स्कूल में एकाठी पाठ पढलु लोन देलु तापर से तार बाटे चला मैं जाऊ से चाकरी करथिला चाकरी अवसर मिलला पर मते एते खुशी लागु जे हम भाबु नथि जे रवि पुणी माने व्यवसाय हेकी पुणी आसीबो सरकारी चाकरी छाडी माने भारत सरकार ने चाकरी छाडला पर से करिवो ए भळे गोटे उद्योग करिवो मोर बहुत बहुत शुभेच्छा ताको आपण माने ए पिरामिड को ठिया करिछि मोर भगवान पाखरे जगन्नाथ एतिकी प्रार्थना ताकि उत्तरोत्तर उन्नति हो आमे तो पढ़ा लाइन लोक नुह तेबे कि मोर भगवान पर ठाकुर पर एतिकी प्रार्थना तार उत्तरोत्तर उन्नति हो जहाँ कहले वी आर ऑल स्कूल मेट्स लाइफ ए स्टेज रे आसी गोटे नुआ एंटरप्राइज आरंभ करिछि सो फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट्स बेस्ट ऑफ लक and that's all we can bring and whatever best possible if he needs any time we are there with you friend thank you very much समस्त नमस्कार मंचा सिंह जो मन अछि समस्त सम्मान निवेदन करछि मु देखिली रबंद्र बहु सहपाठी अछंती मो सहपाठी नै समवयस्क तांक सहित संपर्क हुए तो 40 वर्ष संपर्क बापा बापा भाई ए भल पाठक बोधे मो जीवन में एपर्यंत मु भेटी ना से मोर किसी लेखा पढ़ी खोजिले लोकटा किए से रबाब को जरिए मत डकैले घर गली देखिली से धाड़ी धाड़ी भी घोषी नहीं मु अभिभूत हो पड़ी
ଏବଂ ସେ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲିକତା ଥିଲି ରାତିରେ ଯାଇକି ବସି ପଢେ ଗୋଟା ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟା ପାର୍କରେ ଦିନେ ପଢି ପଢିକି ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଶୋଇଯାଇଛି ମତେ ପୋଲିସ ଟେକି ନେଇଗଲା ଥାନାକୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୋର ବୋଲି ତାପରେ ପୋଲିସ ଏସପି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏସପି କହିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ପାଠକ ବହି ପଢୁଥିଲି ତାଙ୍କ କୋଉ ବହି ପଢୁଥିଲା ଲାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓ କରିବି ଷ୍ଟୁଡିଓ ହଁ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସହଯୋଗ ଭାଇ ଆଉ ଉଷା ଭଉଣୀ ମୁଁ ଏଥର ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ଉଷା ହଠାତ୍ ମତେ ଚିହ୍ନା କଲା ଭାଇ ଆପଣ ଗାଁରେ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ନା ହଠାତ୍ ମତେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଯାଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହବ ଏ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଆମେ ଯୋଉ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛୁ ସେଇ କାମ ଯଦି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ସମାଜକୁ କିଛି ଦେଇପାରିବା ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ରବଙ୍କୁ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁବେଳେ ବହୁ ଭାବରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି So I beg apology for not relation everything of Bhoni. I helped him. Not that I could do it, but I was I had forgotten that after that. He got Hela. It has I know that you are by nature very slow and steady, peace loving. Please don't forget me. खुशी लाଗୁଛି କେତେବେଳେ ମୁହଁ ଦେଖିକିରି ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଗପିଲେ ବହୁତ ଗପି ପାରିବି କିନ୍ତୁ 3ଟା ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ମୁଁ I will seek his advice. गौतम बुद्ध के जन्मस्थान पे मैं रिसर्च करी प्रथम जगह मु बाबू गौतम बुद्ध के जन्मस्थान बही भी लिखाई ସମାଜର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣନ୍ତି ଇତିଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣି ଦେଇଛି ସେ କଥା ହିସାବରେ କହୁନି ଗର୍ବ କରୁନି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛିଟା ଆଗକୁ ଯାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେଇଥିରୁ ମୋର ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଇଛି ଯାହା ଯେତିକି ପାଇଛି ଯୋଉ ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ବର୍ଗ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଦି ସୋସାଇଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି ବସିଛି ଉଠିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଇଥିରୁ ଯାହା ପାଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ 41 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ତିଆରି ମଧ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାକିରିର ସୀମିତ ପରିବେଶରେ ପରିସରରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ବେଳେବେଳେ କରି ହୁଏନି କାରଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଳି କନ୍ଦି ଭଳିଆ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ଯାଇକି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଉପାଞ୍ଚଳ ଚାକିରିର ଶେଷ 14 ବର୍ଷ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବହୁ ଲୋକ ଜାଣିନି ଅନେକ ଜିନିଷ ଲୁଚି ଯାଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଆଜି ପାଉଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ହଳିଆ ଗୀତଟେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଭଲ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଚୋଖି ଥିଲା ରାଗ ଚୋଖି ହଉ କି ଚମ୍ପୁର ହଉ କି ଯେତେ ଯୋଉ ଇଏ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପଛକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇଲାଣି ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବ କିଏ ମୁଁ ଏକୁ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ କରିନି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହଁ ସଂସ୍ଥା ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦରକାର କୌଣସି ମତେ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରରେ କିଛି ପଇସା ଆସିଗଲେ ସଂସ୍ଥା ଚଳିଲେ ହେଲା ଏଥିରୁ ଶାଗ ଭାତ ଖାଇବାର ନାହିଁ ମୋର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ କିନ୍ତୁ ମାଇ ambition is very very high
किछि जिनस परवर्ती पीढ़ी पे करिकि साहित्य दे रखिबार मानसिकता नै ए संस्थाटी करछि सेति पे आपनकर प्रत्येक ये जेतबे जो भाबे सहयोग करि परिबे समस्तकर सहयोग मोर एकांत काम ओडिसा रा बांध कला केते जिनिस अछि बहु जिनिस अछि साधारण लोकन पाखरे कला फुटी फुटी किरी अछि ताको लोकलोचन को आनिया पे प्रयास करी केते सक्सेसफुल हे मु जानिनी किंतु चेष्टा करी प्रयास करी से आभिमुख्य नहीं संस्था तैयारी